चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ साथ बड़े को ये नहीं पता है कि उनके सरकारी मुलाजिम जो कि जनरल लाइन टीचर लगे हुए हैं वो नौकरी कहाँ पे करते हैं, वो तनख्वाह कहाँ से निकालते हैं। इनकी प्रेजेंटिंग पोस्टिंग कहीं और, तनख्वाह कोई किसी और जगह पे, और जो वो अटेंडेंस करते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस वो कहीं और। यही एजुकेशन डिपार्टमेंट का हाल है। पूरे जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूल का निज़ाम ऐसे बिखर क्यों गया, क्या वजूहात रही और क्या मामलात रहे, आज तक इस बारे में किसी ने गौर तक नहीं किया। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा सबूत मिला है जो शायद लोगों के रोंगटे खड़े करेंगे। देख रहे हो कश्मीर क्राउन। कश्मीर क्राउन के लिए मैं दाऊद नायक, जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान से बराह रास्त मुखातिब। अगर हम संडे मार्केट में किस छापा फरोश की कौन सी जगह है वो म्युनिसिपल कम्युनिटी श्रीनगर को पता होती है। कश्मीर के जिला शोपियान में कौन सा टीचर किस मुकाम पे फाइज है वो डिपार्टमेंट को ही नहीं पता। जी हाँ, आप मेरी बात मैं फिर से बात रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो कि संडे मार्केट की पोजीशन है वो जो शोपियान में है उससे कई बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि किस छापे फरोश की कौन सी जगह है। लेकिन जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ साथ बड़े को ये नहीं पता है कि उनके सरकारी मुलाजिम जो कि जनरल लाइन टीचर लगे हुए हैं वो नौकरी कहाँ पे करते हैं, वो तनख्वाह कहाँ से निकालते हैं। जी हाँ, आपको ये खबर सुन के बड़ा शौक लगा होगा। जुगाड़ पे जुगाड़। आपको मैं एक ऑर्डरनामा पढ़ता हूँ। अगर मैं जिला शोपियान के 135 टीचरों की ट्रांसफर कर दी गई थी और तारीख है 4/7/2023 को इन टीचर्स की ट्रांसफ़र कर दी गई थी। बाकायदा तौर पर इनकी ट्रांसफ़र आर्डर भी शाया हुआ। यह ट्रांसफ़र आर्डर जो है वो सर्कुलेट भी किया गया, सीईओ तक भी पहुंचाया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 135 टीचर्स में से किसी ने भी उस नए पोस्टिंग पे अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी। रैशनलाइजेशन के नाम पे इस ऑर्डर के खिलाफ कंटेम्प्ट किया गया। मैं कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर से मोतिबाना अपील करता हूं कि अगर आप ऑर्डर निकालते हो इम्प्लीमेंट होते हैं। जी हाँ, 135 जनरल लाइन टीचर्स का ऑर्डर निकाला गया, ऑर्डर में उनकी ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन रैशनलाइजेशन, जी हाँ, रैशनलाइजेशन का ऑर्डर भी कहीं नहीं है। जुगाड़ है भाई साहब, जुगाड़। यही वजह है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ऐसे हो चुकी है, क्योंकि जब ऑर्डर बनाया गया, जब टीचर्स को ट्रांसफर किया गया तो एक पॉलिसी के तहत उन टीचर्स को ट्रांसफर किया गया कि किस इलाके में किस टीचर की जरूरत है, किस इलाके में किस स्कूल में किस सब्जेक्ट को एनहेंस करने की जरूरत है, किस प्राइमरी लेवल के टीचर को मिडिल लेवल तक पहुंचाना है और किस मिडिल लेवल के टीचर को प्राइमरी लेवल तक पहुंचाना है। एक जनरल लाइन टीचर का बड़ा ऑर्डर शाया हुआ था, लेकिन वो ऑर्डर जमीनी सतह पे लागू नहीं किया गया। और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बता देना चाहता हूँ डायरेक्टर साहब, बिल्कुल वसूख के साथ कहना चाहता हूँ कि आपका ऑर्डर जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अगर हम अपनी सोर्सेज की माने आपके ऑर्डर का भी बिजनेस किया गया। हर एक टीचर से 5-5 हजार रुपए लेके रैशनलाइजेशन के नाम पे उनकी पोस्टिंग वहीं पे कर दी गई जहां पे उन्हें फेवरेट जगह थी। तो कुल मिला के रैशनलाइजेशन का ऑर्डर भी नहीं दिया गया। आप जो टीचर जो है बिल्कुल ये 135 है, इनकी प्रेजेंटिंग पोस्टिंग कहीं और, तनख्वाह कोई किसी और जगह पे, और
جو وہ اٹینڈنس کرتے ہیں بایومیٹرک اٹینڈنس وہ کہیں اور. یہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا حال ہے, یہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی صورتحال ہے. فی الحال میں یقین رکھتا ہوں کہ چیف ایجوکیشن آفیسر جو نئے آئے ہیں شاید ان کو اس معاملے کے بارے میں پتہ نہیں. چیف ایجوکیشن آفیسر شوپیان کو اس معاملے میں دیکھنا چاہیے. اگر یہ ٹیچرز ریشنلائزیشن کے نام پہ الگ الگ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, یہ جنرل لائن ٹیچر جو 135 ہے, کیا ان کے پاس ریشنلائزیشن کا کوئی آرڈر ہے؟ کیا اگر وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن کا آرڈر زمینی سطح پہ اپناتے نہیں ہیں, کیا ان کے پاس ریشنلائزیشن کا آرڈر نہیں ہے؟ ڈائریکٹر صاحب, آپ نے آرڈر تو سری نگر سے نکالا, سی او آفس شوپیان تک تو پہنچا, لیکن زمین پہ لاگو نہیں کیا گیا. اور جس طریقے سے ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ ان 135 ٹیچرز کا جن کا ٹرانسفر آرڈر نکلا ہوا تھا, انہوں نے چندہ جمع کر کے اپنے کرپشن کے طریقے سے, اپنے سسٹم کے طریقے سے اپنی ہی جگہ پہ نوکری کی. آپ کے آرڈر کی پامالی نہیں کی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہی حال ہے ہمارے سرکاری اسکول کا. تو جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں, یہ ایک بڑی خبر ہے, شاکنگ خبر ہے. ایک طرف سے بتا رہے ہیں کہ کرپشن ہے ہی نہیں, دوسری طرف سے بتا رہے ہیں ٹرانسپیرنسی ہے ہی نہیں. آرڈر یہ ہے, بایومیٹرک یہاں پہ کرتے ہیں, سیلری کسی اور جگہ سے نکالتے ہیں. بھائی صاحب, ٹرانسپیرنسی کہاں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے, ڈیڈیکیشن کہاں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے ہمارے سکول ہیں وہ دن بہ دن بند ہوتے جا رہے ہیں. پھر سے میں کیبنٹ منسٹر سکینہ اتو کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ایجوکیشن کشمیر کو معتبانہ اپیل کرتا ہوں, اور چیف ایجوکیشن آفیسر شوپیان سے بھی معتبانہ اپیل کرتا ہوں کہ واقعی طور پر اگر ان ٹیچرز کی ٹرانسفر کی گئی ہے, واقعی طور پر جو آرڈر ہمارے پاس ہمارے سورس سے ملا ہے, تو ان ٹیچرز نے ان جگہوں پہ نوکری جوائن کیوں نہیں کی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان. آج ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ شوپیان کا ایک بڑا اسکیم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ڈائریکٹر ایجوکیشن کشمیر آرڈر نکالتے ہیں, 135 جنرل لائن ٹیچرز کا ٹرانسفر آرڈر نکالا جاتا ہے, سی او آفس پہنچا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد اس آرڈر کی کوئی پاسمانی نہیں ہوتی. جو ٹیچر جس جگہ پہ تھا, جس ٹیچر نے جہاں پہ مرضی تھی نوکری کرنے کی, وہ وہیں پہ کر رہا ہے, اور کوئی آرڈر نہیں ہے. ریشنلائزیشن کا شیلڈ لگا کے, ریشنلائزیشن کا نام بتا کے اس آرڈر کی کنٹمنیشن کی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں انکوائری کی جائے, اور جس طریقے سے ہمارے سورس سے یہ بھی خبر ہے کہ جو ان 135 ٹیچر سے چندہ جمع کیا گیا ہے, وہ چندہ کہاں گیا ہے, اور اس چندے کی وجہ سے ان ٹیچرز نے نوکری جوائن کیوں نہیں کی. کشمیر کراؤن کے لیے داؤد نائک, شوپیان.